Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Nga foli bi lamɛnba bɛɛ lajɛlen Gawusu Kulubali do ka bɔ Miɲankala Kucala Zankoro la. N b'a fɛ ka ko dɔ kɛ duniya kɔnɔ fɛn min ni ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ. N bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ farafinna kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ min ma deli k'a ɲɔgɔnna kɛ. Bon n bɛna fama fana k'a sɔrɔ ma ɲɔgɔnna kɛ bari kuma cayalen do laturu dɔɔni ko kuma la walasa k'a jira mɔgɔw la ko laturu dɔɔni ye tiɲɛ ye ko a bɛ se ka mɔgɔ bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka na n'i ye nafolo tigiya kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ bɔ kɔfɛmɔgɔya la k'i bila ɲɛfɛ cɛw ɲɛ o de kosɔn n nana ni o nasira ye sunkalo ɲɛkɔrɔla in na barika kɔrɔ do san tɔw la sunkalo kɔnɔ de n bɛ fɛn dɔw labɛn ka di mɔgɔw ma walasa sunkalo ka nɔgɔya mɔgɔ bolo mɛ n'a ye n'i b'a fɛ sunkalo ka nɔgɔya mɔgɔ min bolo yanni sunkalo ka don de i bɛ fɛɛrɛ tigɛ olu ye sunkalo b'u sɔrɔ lafiya kɔnɔ dolo datugu kelen do ka mɔgɔ caman sɛgɛn ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn misali damadɔ bɛ yen n'i y'a ye adamaden la k'a b'a f'i ye ko n taara mɔri caman fɛ n taara soma caman fɛ mɔgɔ ma dilan da la k'a fɔ mɔgɔ dolo datugulen de do bon maa caman dolo datugulen do i bɛ nasi ko ka sɛbɛn bila i kunna k'i ko jiri la ka dɛsɛ cɛ o cɛ tɔgɔ bɛ f'i ye ko dɔnni b'o la i bɛ t'i ka sabara bila a bɛɛ ka dala kelen kelen i b'i ko a bɛɛ ka nasi la i tɛ taa yɔrɔ si walahi dolo datugu de b'a kɛ o dolo datugu kelen muso dɔw bɛ furu kɛ walahi u ti den sɔrɔ bon ni muso ma den sɔrɔ dɔrɔn u b'a filɛ kɔnɔdimi de u taa furaw cɛ ka kɛ muso kɔnɔ o b'a sɔrɔ cɛ dolo datugulen do cɛ min dolo datugulen do u ti den sɔrɔ koyi bon muso dɔw bɛ olu fana dolo datugulen do kɔnɔdimi t'u la olu ti den sɔrɔ koyi kɔnɔdimi ko tɛ dolo ko de do en tant k'i ka dolo datugulen do i ti den sɔrɔ i tɛna nafolo sɔrɔ i b'i yɛrɛ sɛgɛn bon o dolo ko problème n'i y'a ye n ko bɛna fɛn dɔ kɛ ɲinɛ n ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ bɛɛ n'i ka dɛmɛ sira do jamanajɔ la parce que ne y'a ye gɛlɛya min bi farafinna n bɛ se ka dɔ bɔ a la ne y'o ye n bɛ se ka dɔ bɔ a la gɛlɛya min bɛ farafinna kɔnɔ o kana bonya i hakili ma fiyewu dalilu dɔw bɛ yen olu ye dalilu de ye n'i y'a kɛ a bɛ kɛ olu ye ala kalenkanw de ye n'i y'a kɛ a bɛ kɛ a bɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ kafiriya kɔnɔ o dalilu kɔni diɲɛ kɔnɔ olu bɛ yen n ye dolo daga labɛn ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye dolo baara kɛnɛ fɛ ne dolo daga labɛn mɔgɔ ye $1,000,000 ni $100,000 n y'a kɛ mɔgɔ ye $1,000,000 ne dolo daga labɛn hali $3,000,000 ka di mɔgɔ dɔw ma walahi bon dolo daga la ne ma deli ka dolo baara $1,000,000 duguma fana kɛra siɲɛ kelen ye $100,000 ni $80,000 n delila k'o kɛ siɲɛ kelen o sɔrɔla min fɛ a tigi ye ala kama ani kuma caman fɔ n y'a kɛ o sen fɛ o dolo daga kelen n y'a dilan ka $4,000 ɲina la n'i ye $4,000 sara dolo daga n b'a d'i ma $4,000 ko in kɔrɔ mun ye bari ne ka laɲini ye ka fantan bɔ fantanya la ka na n'a ye fɛntigiya kɔnɔ o ye n ka laɲini ye o kama n y'a kɛ $4,000 n'o tɛ n'i ko dolo daga sisan ko $100,000 daga in bɛ dɛsɛ ne b'a dɔn walahi a bɛ dɛsɛ siga foyi t'a la $100,000 mais k'a kɛ $4,000 ye a kun ye e min jɔnnen do i kunna ta la walasa e ka se ka dɔ sɔrɔ a la n y'a kɛ $4,000 bɛɛ ka dɔ sɔrɔ a la ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na parce que i bɛ gɛlɛya min na n'i b'o dɔn i kan ka wuli ka na n kɔrɔbɔ sanga n'a ka waati bɛɛ n mana video kɛ n b'a fɔ mɔgɔw ka na n kɔrɔbɔ n b'o ɲini bɛɛ fɛ n'i ye adamaden kɔrɔbɔ de i b'a dɔn bon komi n ye kɔrɔbɔli ɲini mɔgɔ fɛ i bɛ wuli nin se i bɛna nin kɔrɔbɔ n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ye daga in ta n'i y'a ko da la k'a fɔ ko ala ye gɛlɛya wuli k'a bɔ i ka duniyatigɛ kɔnɔ a sirilen tɛ k'a fɔ ko sunkalo ko dɛ ni mɔgɔ mɔgɔ n'ala y'a koli latigɛ mɔgɔ mɔgɔ ma fɔ ko ala y'i ka fantanya banni latigɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ dolo daga y'o de ye fɛn o fɛn b'i ka adamadenya la kɔlɔlɔ la a b'a bɛɛ wuli ka bɔ yen e yɛrɛ bɛ n'i ka diɲɛlatigɛ sira dɔ kan i ma sigi ni min ye fiyewu n y'a dabɔ o kama bɛɛ k'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ kelen min sera ka dɔ bɔ farafinna gɛlɛya la ko o ye Gawusu Kulubali ye mɔgɔ ma ɲɔgɔnna kɛ fɔlɔ k'a fɔ ko i tɔgɔ fɔra a la mais ne yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ nka ne bɛna k'a kɛbaa fɔlɔ ye duniya kɔnɔ ka farafinna ka dɔ kɛlɛ ka bɔ farafinna gɛlɛya la pewu ni ala ye mɔgɔ minnu garisigɛ don a la n b'a fɔ ala ka barika don a la olu bolo jamana caman bɛ yen a bɛ sɔrɔ yen walasa nɔgɔya kama halisa Laginɛ a bɛ sɔrɔ Laginɛ bon mɔgɔ minnu bɛ Laginɛ walasa olu kana sɛgɛn a nɔfɛ n y'a bila ka taa Laginɛ o tigilama ka numéro o filɛ écran sanfɛ a tɔgɔ ye ko Abu n bɛ segin numéro in kan ka numéro in fɔ tuguni a bɛ se ka a faamu cogo min na Laginɛ numéro n'i ye 00224 Laginɛ numéro 00224 62 334 77 48 o ye Laginɛ numéro ye
ibi abu de sɔrɔ ni numéro wele ibi mɔgɔ min sɔrɔ a tɔgɔ ko abu ni mɔgɔ bɛ dolo dagala i b'a sɔrɔ ale bolo n ye sɛbɛn dɔ labɛn sɛbɛn n'i y'a ta i bɛ taa dɔrɔmɛ 10 gana da sanfɛ ani dɔrɔmɛ 1 gana i bɛ dɔ da côté dɔ in na ka dɔ da côté dɔ in na k'a tu o fana n'i y'a tu i bɛ warimisɛnnin tilenna i bɛ dɔ tigɛ ka bɔ a golo la walasa i ka wari in ɲɛna sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ sɛbɛn in bɔ ka wari in filɛ i ɲɛna k'a bila i kunna ni tile labanna laban cogo min na i bɛ n'o si dɔn o ye ni tile labanna cogo min na ye dɛ mais n'a b'i kunna da la k'a fɔ ko ala y'i ka fantanya ba duniya tigɛ la pewu n bɛ tontigi gariya n bɛ kuma tontigi gariya nafolo ko kan parce que tontigi laturu nafoloso don mais ne bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ye n ko mɔgɔw nafoloso den tɛ n ko laturu ye nafoloso don fɛn dɔ de b'a kɛ mɔgɔw ka nafoloso ye o fɛn min bɛ o ko ye waati damadɔ de bɛ fɛn ninnu na o tontigi gariya yɛrɛ filɛ san kalo 12 kɔnɔ kalo 1 de bɛ yen ale bɛ se ka baara kalo min kɔnɔ o kalo 1 fana kɔnɔ tile 1 de b'a kɔnɔ o tile 1 kɔnɔ heure dɔ de fana bɛ yen heure 3 n'i sera ka hakɛ min dilan o kɔnɔ o de ye garisɛgɛ ye o de kama fɛn ninnu fɛn caman baw tɛ bari ne ti a baara ka tɛmɛ heure kan n t'a baara ka tɛmɛ a don kan parce que ko walasa an ka se ka caman sɔrɔ a bɛ kɛ ka bɛn a waatiw de ma o sɛbɛn bɛ yen n delila k'a fɔ fana a tɔgɔ de Seju Janfa Alimami Yusufu de don a bɛ turabu kɔnɔ mɔgɔw tun bɛ marifamugu de kɛ k'ale saraka ka caya k'a sɔrɔ turabu so 16 dawulaso de ye ale ye walasa i ka se ka daraja sɔrɔ duniyatigɛ la a bɛ sɔrɔ Janfa Alimami de la mais mɔgɔ n'i ye tasuma don marifamugu la k'ale saraka siɲɛ 1 i ka dolo datugura i mako dɔ sara ne ta ti foyi dilan i ye ni tiɲɛ tɛ bon o kama walasa ka se ka o fana se ka bɔ mɔgɔw la n y'a tulu dilan n'o ye Yusufu tulu ye k'a labɛn tulu la k'a bila k'a kɛ 2000 ye 2000 n'i ye 2000 bɔ i bɛ 1 sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se k'a tulu mun tile 15 ka da ɲɔgɔn kan i ma siran ka muni dabila o tigi bɛ fara musow kan walima o tigi fana bɛ fara cɛ ni gɛlɛnw kan n'o tɛ n'i y'a mun daminɛ yanni tile 15 cɛ i bɛ siran i b'a bila o daraja a n'a dawula a n'a garisɛgɛ bɛ taama ɲɔgɔn fɛ ninnu bɛɛ ye fɛnw de ye fɛn minnu dabɔra kɔrɔbɔli kama duniyatigɛ la ne ye ninnu bɛɛ dabɔ kɔrɔbɔli de kama bari adamaden bolofɛn a b'i ni cɛw bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ da ka fɔli tɛ n y'a dabɔ o de kama o kɔfɛ bololanɛgɛ dɔ bɛ yen n'o ye nami nɔrɔ ye san o san n b'a bɔ nami nɔrɔ ye ni kalo jɔra sisan n'an y'a sɛbɛn k'a ban ka nɛgɛ ninnu kɛ nasi na k'a don dugu jukɔrɔ ka datugu fo ka taa kalo 12 dafa tuguni a bɛ bɔ laadalafɛn don farafinna yɛrɛ bɛɛ a bɛ dilan du kelen dɔrɔn de kɔnɔ o y'an ka du ye farafinna bɛɛ du kelen pewu n'i y'a don i tɛgɛ la k'a daminɛ bolomafɛn kasara la ka na se yirikan yɛlɛ ma ani ba sanfɛ mɔgɔ min bɛ mɔni kɛ ba sanfɛ pour que kuru kana tunu n'i ye yɛlɛnka so kana ben n'i ye i kana bɔ yirika ka ben n'i bɛ mobili kɔnɔ walima moto kan k'i kisi ka bɔ sirabakan kasara ma nɛgɛ in bi o kɛ dutigi min ni bɛn t'i ka du kɔnɔ i bɛ nami nɔrɔ in ta k'a don i tɛgɛ la i b'i ka dudenw bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ko erreur b'i bolo o b'a sɔrɔ a b'i tɛgɛ la n'i y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kangaradakan minnu b'i fɛ i b'a fɔ i ka dudenw ye n'i y'i ka dudenw sigi ka fɛn fɛn f'u ye ka nɛgɛ in tu i tɛgɛ la fo ka taa se u bɛɛ ka saya ma u t'a kɔrɔbɔ maa si tɛ se ka kɔrɔbɔ i ka du bɛ k'i sago ye cɛ min n'a muso ti bɛn fiyewu o cogo kelen don muso min n'a cɛ ti bɛn o cogo kelen don den dɔ n'u masa ti bɛn fiyewu n'i ye nɛgɛ in sɔrɔ k'a don i bolo la a bɛ nin ko in ban kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ ka ɲɛsin furu ɲɔgɔn ma walima i ka dudenw ma o kuma in bɛ k'u kulokɔrɔ kumaba de ye maa si tɛ se ka kuma in kɔ yɛlɛma o nɛgɛ fana o naminɔrɔ o fana b'a la an bɛ ka gɛrɛ waati dɔ la subagaw ka waati don san o san n'a waati in sera a tɔgɔ de fiɲɛ ci waati n'a sera funtɛni kɔnɔ subagaw bɛ tiɲɛni k'a la kosɛbɛ o kama tafo in n bɛ tafo dilan subagaw kama n'i y'a tafo siri cɛ la e bɛ du min kɔnɔ o ko tɛ i kiniyanfan fɛ du 3 min nɔrɔlen don i ka du la ka taa i kiniyanfan fɛ ani du 3 min nɔrɔ min i ka du la ka taa numanyanfan fɛ subaga tɛ se ka mɔgɔ ta ye o du kɔnɔ kuma tɛ e yɛrɛ bɛ du min kɔnɔ ni jama ye 100 bɔ n'a sirilen don i den la i bɛ subaga dɔn kɛnɛ kan o yɔrɔnin bɛɛ hali ni sanu b'i den bolo k'a di mɔgɔw ma subaga tɛ sɔn ka sigi fiyewu k'i den bɛ da sen kan a tɛ sɔn a bɛ wuli ka taa o tafo labɛnnen don wa nin fɛn ninnu si tɛ fɛn caman ye dɛ nin si tɛ fɛn caman ye waati de bɛ nin bɛɛ la don bɛ nin bɛɛ la kalo dɔ de bɛ nin bɛɛ lajɛlen la an sera ka hakɛ min sɔrɔ a la ni ala ye mɔgɔ min garisɛgɛ don o la a fɔra a banna o kumana n bɛ segin a kan tuguni faransi tulu in bɛ sɔrɔ faransi dolo daga bɛ sɔrɔ yen sɛbɛn bɛ sɔrɔ faransi nɛgɛ in bɛ sɔrɔ faransi a bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire fana bon Côte d'Ivoire numéro n b'o bila
imam min subre ale tɔgɔ ko imam min ale bɛ Côte d'Ivoire fɛn ninnu bɛɛ bɛ sɔrɔ ale bolo ale fana ka numéro filɛ écran sanfɛ nka n bɛ segin o fana kan Côte d'Ivoire numéro la o ye 00225 07 68 66 24 30 o ye Côte d'Ivoire numéro ye imam n'i y'a wele i ni imam bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ olu bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wulikajɔ ye k'a fɔ ko a bɛna Mali la walima ka wari sama kana Mali la k'a ka sama ma n'a y'ale wele n'a ye ɲɔgɔn ye a bɛ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale bolo bon Dugure sigilen don Faransi mɔgɔ minnu bɛ Europe olu bɛ se k'a sɔrɔ Dugure bolo Faransi bon o Dugure ka numéro o fana bɛ écran sanfɛ mais Dugure fana ka numéro de 0033 Dugure ka numéro 652 44 23 70 o ye Dugure ka numéro ye ale sigilen don Faransi bon n da sera fɛn o fɛn ma fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Dugure fana bolo o tɛmɛnen kɔfɛ Mali kɔnɔ ya Kayi a bɛ sɔrɔ Kayi jamana kan Isiyaka bolo bon n'i y'a jateminɛ Burkina o fana ye Isiyaka ye Isiyaka sigi bɛ Burkina numéro fana o filɛ écran sanfɛ mais Burkina numéro n bɛ segin a kan 00226 74 05 44 34 o ye Burkina numéro ye a bɛ sɔrɔ Isiyaka bolo Burkina ni Ala sɔnna n'a numéro in wele an n'ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔfɛ Sénégali a bɛ sɔrɔ Sénégali fana n ka représentant sigilen don Sénégali kɔnɔ o tɔgɔ ye ko Musa Sénégali numéro fana filɛ 00221 77 69 08 219 o ye Sénégali numéro ye a tigi tɔgɔ ye ko Musa ni ye numéro in wele i ni Musa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ da sera fɛn fɛn ma ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ ni jamana ninnu na k'a sɔrɔ a ma kɛ wulikajɔ ye fiyewu wa ni mɔgɔ n'i y'a ta da la k'a fɔ ko i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko Ala ye fantanya kɛlɛ ka bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ Ala kalenkanw don dɔnni minnu don Ala kalenkanw don yɛlɛma cogo foyi t'a la bon k'a lase adamadenw ma diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma parce que farafinna ko dama tɛ Mali ko dama tɛ duniya ko de don k'a lase duniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jija i k'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ a man ca Mali yɛrɛ kɔnɔ yan dugu mana jɛ k'a daminɛ sɔgɔma 6 heures la ka taa se tileben ma jama yɛrɛ min bɛ yan a ka gɛlɛ dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la k'a fɔ n bɛ se ka layidu di mɔgɔ ma k'a fɔ ko n'i nana waati o waati i b'a sɔrɔ yan bari n bɛ k'a kɛ ka taa se sunkalo tile 15 ma a bɛ jɔ o la wa sariti tɛ n bolo k'a fɔ ko sunkalo tile 15 fana k'o b'a tɔ sɔrɔ yen wala o sariti tɛ n bolo parce que a bɛ ka taa cogo min na n t'a dɔn ni o b'a tɔ sɔrɔ yen k'a fɔ ko tile 14 don k'i bɛ na ko ne ko tile 15 a bɛ dabila n'a fɔra i ye k'a banna a kana bali i la bon Kayi Isiyaka ka numéro di yan dɛ Kayi Isiyaka ka numéro n ye Isiyaka tɔgɔ fɔ Kayi bon ale ka numéro ma ka numéro ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna n bɛna Kayi Isiyaka ka numéro fɔ 76 voilà Kayi Isiyaka ka numéro 76 11 86 55 voilà o ye Kayi ni ale numéro wele i bɛ Isiyaka de sɔrɔ ni Ala sɔnna i bɛ fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ale fana bolo ni Ala ye mɔgɔ minnu garisɛgɛ don a la yarabi Ala ka barika don a la olu bolo ko o kɔrɔ ye ko Ala ye olu ka ɲɛnamaya gɛlɛya Ala y'o touché ka bɔ yen n tɛ se ka layidu ta k'a fɔ ko san wɛrɛ ko n bɛ nin ko in ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ nin y'a kɛ ko fɔlɔ ye bon n m'a dɔn k'a fɔ san 10 ɲinɛn kɔfɛ k'a fɔ ko n bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bari n ka perdement min b'a la n yɛrɛ b'a dɔn nka n bɛ k'a kɛ Ala de kosɔn ani ɲinɛn gɛlɛya kosɔn wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu.